मेरा 18 साला बेटा कहने लगा, अम्मी जब मेरे दोस्त आते हैं तो आप ज़रा दुपट्टा ठीक कर लिया करें, वो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। मेरा नाम हिना है, उम्र 42 साल है, मैं कोई बहुत अमीर औरत नहीं हूँ, ना मेरे पास बड़े ब्रांड है, ना महंगी गाड़ी है, ना वो जिंदगी जो लोग तस्वीरों में दिखाते हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। सुबह सुबह बच्चों को रंग, लफ्ज और शक्लें सिखाती हूँ, शाम को अपने घर आकर जिंदगी के असल सबक दोहराती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, नाम साद, 18 साल का है, कद में मुझसे लंबा हो गया है, मगर मेरे सामने अब ये भी कभी कभी वही छोटा सा बच्चा लगता है जो स्कूल के पहले दिन मेरा हाथ दुपट्टा पकड़कर रो पड़ा था। साथ के अब्बू बहुत पहले ही हमसे अलग हो गए थे। ये किस्सा लंबा है, तल्ख भी है, बस इतना समझने के मैंने साथ को अकेले पाला। इसकी फीसें दी, इसके बुखार देखे, इसकी जिद्दें बर्दाश्त की, इसकी खामोशियां पढ़ी और कोशिश की कि इसे सिर्फ कामयाब आदमी नहीं, अच्छा इंसान भी बनाऊं। मैं हमेशा सादा मगर साफ सुथरा लिबास पहनती हूँ, कुर्ता शलवार दुपट्टा, कभी हल्का सा रंग, कभी छोटी सी कढ़ाई, कभी ईद पर नया सूट। औरत उम्र के साथ साथ बेरंग नहीं हो जाती, बस अगर अल्लाह ने चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी रखी हो तो तबीयत में नफासत हो और सादा लिबास भी अच्छा लग जाता है। लोग कहते हैं, हिना तुम अपनी उम्र से कम लगती हो, मैं हंस कर टाल देती हूँ, मेरे लिए ये कोई फख्र की बात नहीं, मुझे तो बस ये अच्छा लगता है कि साथ कभी कभी ये कह देते हैं, अम्मी आप आज अच्छी लग रही हैं, मगर चंद महीनों से साथ बदलने लगा है। जब इसके दोस्त घर आते हैं वो मुझे पहले ही कह देता है, अम्मी आप चाय मुलाजमा से भिजवा दें, हमारे घर में कोई मुलाजमा नहीं थी। मैं मुस्कुरा कर कहती, बेटा घर में माँ ही चाय देती है। वो झिंझला जाता है, अम्मी प्लीज आप हर बार इलिटरेट में लेती हैं, कभी कॉलेज से लेने आ जाती हैं तो कहता गाड़ी थोड़ा आगे रोक लिया करे, कभी बाजार मेरे साथ चलते हुए फासला रखता। पहले मैंने इसे उम्र का असर समझा, लड़के जवान होते तो माँ से भी शर्माने लगती, मगर एक दिन वो मेरे कमरे में आया, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, नजर जमीन पर, हाथ पर बार बार आपस में मसल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला, अम्मी एक बात करनी है, करो। वो खामोश रहा, फिर बहुत मुश्किल से बोला, आप बुरा ना माने तो जब मेरे दोस्त घर आए तो आप जरा ज्यादा सिंपल रहा करें। मैंने हैरत से इसे देखा, मैं कब गैर सादा रहती हूँ? वो फौरन बोला, नहीं अम्मी मेरा मतलब वो नहीं, बस दुपट्टा वगैरह ठीक से लिया करें। मैं अपने दुपट्टे की तरफ देखा, वो मेरे कंधे पर था, जैसे हमेशा होता है, ना कोई बेपर्दगी, ना कोई ऐसी बात जिससे शर्मिंदगी हो। मैंने नरमी से पूछा, असल बात क्या है? साद का चेहरा सुर्ख हो गया, वो बहुत देर चुप रहा और फिर बोला, मेरे दोस्त आपके बारे में अजीब बातें करते हैं। मेरा दिल धक्का रह गया, माँ हूँ मगर औरत भी हूँ, और औरत को ऐसी बातें सुनने के लिए जुमला मुकम्मल सुनने की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुमने इन्हें रोका? वो खामोश रहा, ये खामोशी बहुत भारी थी। मैंने दोबारा पूछा, साद तुमने इन्हें रोका? वो झिंझला गया, अम्मी लड़के हैं, मजाक करते हैं, मैं हर बार पर लड़ाई थोड़ी कर सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जरा आप एहतियात कर लें। मैं कुछ देर से देखती रही, मेरे सामने मेरा बेटा नहीं एक इम्तिहान खड़ा था। मैं सख्ती कर सकती थी, कह सकती थी ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ रहूंगी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे अपना हक जताना नहीं आता था, मुझे अपने बेटे को समझाना नहीं आता था। मैंने दुपट्टा सर पे ले लिया बहुत आहिस्ता से, फिर साथ के सामने बैठ गई। बेटा दुपट्टा मैं कर लूंगी, ये मेरी तरबियत का हिस्सा है, मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखाया है। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो। वो खामोश हो गया। मैंने कहा, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ के बारे में गलत बातें करते हैं तो कदमी मेरे दुपट्टे में नहीं, इनकी जबान में। साथ की ने नजरें झुका ली। मैंने मजीद कहा, अगर तुम इस सामान को रोकने के बजाय अपनी माँ को छुपाने लगोगे तो कल को यही लोग किसी और की बहन, किसी और की बीवी और किसी और की बेटी के बारे में भी यही बातें कहेंगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर मैंने हाथ रोक दिया। मैंने तुम्हें लड़ाई नहीं सिखा रही, मैं तुम्हें हया सिखा रही हूँ, सिर्फ हया औरत के लिबास का नाम नहीं, मर्द की नजर और जबान का नाम भी है। जुमले सुनकर साद के चेहरे पर कुछ बदलाव आया, शायद इसे पहली बार समझ आया कि वो जिस बात से बचना चाह रहा है असल में इसी को जगह दे रहा है। इस दिन के बाद 2 दिन हम दोनों में खामोशी रही। वो मुझसे नाराज नहीं था, मुझसे उलझा हुआ था, और ये उलझन अच्छी थी। कुछ बातें फौरन असर नहीं करती, पहले अंदर उतरती हैं, फिर आदमी को अपने सामने खड़ा रखती हैं। तीसरे दिन इसके दोस्त घर आए, मैंने मामूल के मुताबिक चाय बनाई। इस बार मैंने दुपट्टा जरा ठीक से लिया, ये किसी खौफ से नहीं, अपने वक़ार के लिए। मैं ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में गई, कप रखे, एक लड़के ने दूसरे को कोनी मारी,
بہت ہلکا سا اشارہ تھا، وہی اشارہ جسے اکثر عورتیں دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ میں واپس مڑنے لگی کہ سعد کی آواز آئی۔ حمزہ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ لڑکے ہنس کر کہا، کیا ہوا؟ سعد نے آہستہ مگر صاف آواز میں کہا، وہ میری امی ہے، میرے گھر میں بیٹھ کر زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ لڑکا گھبرا گیا، یار میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ سعد بولا، کچھ باتیں کہنی نہیں پڑتی، سمجھ آ جاتی ہیں، دوبارہ ایسا ہوا تو میرے گھر مت آنا۔ میں دروازے کے باہر رک گئی، میرے ہاتھ میں خالی ٹرے اور آنکھوں میں وہ نمی جو ماں کو تب آتی ہے جب بچہ پہلی بار صرف بڑا نہیں بہتر ہو جائے۔ دوست کچھ دیر بعد چلے گئے۔ ساتھ کچن میں آیا، میں سنک کے پاس کھڑی تھی، وہ چلنا میں خاموش رہا اور پھر بولا، امی میں نے کہا جی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ واقعی شرمندہ تھا، ایسی شرمندگی جو انسان کو چھوٹا نہیں کرتی بہتر بناتی ہے۔ کس بات کی؟ وہ بولا، مجھے آپ سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ بدل جائیں، مجھے پہلے ہی انہیں روکنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے غلطی کی مگر آج اسے سمجھا بھی لیا، یہی کافی ہے۔ وہ بولا، امی مجھے برا لگتا ہے جب آپ کے بارے میں بات کرتے تھے۔ میں نے کہا، برا لگنا کافی نہیں ہوتا ساتھ، بعض باتوں پر آدمی کو کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے۔ وہ چپ رہا۔ میں نے نرمی سے کہا، تم میری حفاظت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ میرا حافظ ہے، مگر تمہاری تربیت کا تقاضا کہ تم اپنے سامنے کسی عورت کی بے عزتی برداشت نہ کرو، چاہے وہ تمہاری ماں ہو یا کوئی اجنبی۔ سعد نے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا لباس بہت زیادہ نہیں بدلا، بس اپنے دوپٹے کا خیال پہلے سے کچھ زیادہ رکھنے لگی اور سعد نے اپنی صحبت کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا۔ فرق یہ تھا کہ میں اپنے وقار کے لیے احتیاط، اس نے اپنے کردار کے لیے۔ کچھ مہینے بعد ایک دن سعد نے آ کر کہا، امی آپ میرے لیے گروپ میں سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں ہنسوں گا نہیں۔ مجھے اس دن اطمینان ہوا۔ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ کبھی غلط سوچے، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جب غلطی سامنے آئے تو اسے پہچان لے، اس پر شرمندہ ہو اور اپنے آپ کو بدلنے کی ہمت کرے۔ میں آج بھی وہی ہی نہ ہوں، سادے کپڑے پہنتی ہوں، دوپٹہ لیتی ہوں، کبھی ہلکا رنگ پسند آ جائے تو پہن لیتی ہوں، کبھی شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکرا بھی لیتی ہوں۔ ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنے آپ سے بے نیاز ہو جائے، اور خوبصورت ہونا گناہ نہیں، گناہ یہ ہے کہ کوئی عورت کی خوبصورتی بے ادبی کا بہانہ نہ بنے۔ میں اپنے بیٹے کو صرف ایک بات سکھائی ہے، بیٹا عورت کے لباس پر بات کرنے سے پہلے اپنی نظر کا حساب کرو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی عورت، ماں، بہن یا کسی بھی عورت کے لیے غلط الفاظ استعمال کرے تو وہاں خاموش رہنا بھی آدمی کی غلطی ہے، کیونکہ حیا صرف دوپٹے میں نہیں، حیا اس زبان میں بھی ہوتی ہے جو کسی کی ماں کا نام آتے ہی خود بخود نیچی ہو جائے۔ اگر کوئی تحریر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔